নমস্কার, আমি সৌগতা আর আপনাদেরকে স্বাগত জানাই হ্যাপি বং এক্সপ্লোরারে। আজকে 19th মার্চ, আমাদের কাশ্মীর ট্রিপ এখনও চলছে। আর আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে গুলমার্গ। তো আমরা সেখানে যাব গন্ডোলা করে। আর সেজন্য আমাদের এখানে খানিকক্ষণ গাড়ি করে যেতে হবে সে জায়গাটায়। তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হচ্ছে সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, সঙ্গে থাকুন। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? দিদি ভাই, হ্যালো। পাপা ছোট মানুষ সকালবেলা হালকা চা কফি খেয়ে আমরা এখন রওনা দিয়ে দিয়েছি গুলমার্গের উদ্দেশ্যে। সকালের সুমিষ্ট রোদ আর চারিদিকের এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের জার্নিটাকে যেন আরো অনেক বেশি সুন্দর করে তুলেছে। তো চলুন, আমি এই সৌন্দর্য আস্বাদন করতে করতে আপনাদেরকে বরং গুলমার্গ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য জানাই। প্যারাডাইজ ইন হিমালয়াস নামে পরিচিত এই গুলমার্গ আগে কিন্তু পরিচিত ছিল গৌরীমার্গ নামে, অর্থাৎ যা মাতা পার্বতীর নাম। পরে অবশ্য 16th সেঞ্চুরিতে তৎকালীন নবাব সুলতান ইউসুফ শাহ গৌরীমার্গের নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন গুলমার্গ, অর্থাৎ দ্য পাথ অফ রোজেস কিংবা দ্য প্লেস অফ রোজেস। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এই গুলমার্গ থেকেই বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ নিয়ে আসেন এবং সেগুলি কাল্টিভেট করেন। বর্তমানে এই গুলমার্গকে কিন্তু স্কিইং প্যারাডাইজও বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু গ্রিন গল্ফ কোর্সটিও কিন্তু এই গুলমার্গেই অবস্থিত, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 2650 মিটার উঁচুতে। আর যাওয়ার পথে আমাদের ড্রাইভার দাদা বললেন, গুলমার্গে যেহেতু আরো অনেক ঠান্ডা হবে, তাই আমাদের জ্যাকেট এবং জুতো রেন্ট করে নিতে। তো আমরা সেই মতো একটি দোকানে দাঁড়িয়ে জ্যাকেট এবং বরফে পড়া জুতো নিয়ে নিয়েছি। আর গুলমার্গে পৌঁছে প্রথমেই আমরা করে নেব ব্রেকফাস্ট এবং তারপরে আমরা রওনা দেব গন্ডোলা রাইডের উদ্দেশ্যে। পাহাড় আর ম্যাগি, এই দুটোর কম্বিনেশন। চলুন আমরা এখন গরম গরম ভেজ ম্যাগির আনন্দ নিই গুলমার্গের এই বরফের মধ্যে বসে। এখানে ভেজ ম্যাগিটা হচ্ছে আরো পারফেক্ট, আর তার সঙ্গে আমাদের চলে আসছে কফি। চলুন ম্যাগির আনন্দ নেওয়া যাক গুলমার্গের এই ঠান্ডা ঠান্ডা বরফের মধ্যে বসে। লেটস স্টার্ট। আমরা এখন যাচ্ছি গন্ডোলা রাইড করার জন্য। গন্ডোলা রাইড করার জন্য যাচ্ছি। ওই যে আমাদেরকে ওই দিকে যেতে হবে, ওই যে ওই দিকটা আমাদেরকে যেতে হবে। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। এই যে এখন আমরা গন্ডোলার জন্য যাচ্ছি, আর আমাদের প্রি বুকিং আছে গন্ডোলা রাইডের। ভীষণ স্লিপারি, তো ওই জন্য একটু সাবধানে সাবধানে যেতে হচ্ছে আর কি। তো চলুন টুকটুক করে যাই। এই যে ওই দিকটা যে হাটটা দেখছেন, ওই দিকে আছে, ওই দিক দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে। কিউতে দাঁড়াতে হবে আমাদের, বোধহয় আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হবে না, বিকজ আমাদের আগে থেকে প্রি বুক করা আছে। তো দেখা যাক, আমি তো এখান থেকে আইসম করে কিছু বলতে পারবো না। আর শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের দূরত্ব 60 কিলোমিটার। আর গুলমার্গের মেইন টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন কিন্তু এই গন্ডোলা রাইড, যা দ্য হাইস্ট কেবল কার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এই গন্ডোলা রাইডের দুটি ফেজ আছে, ফেজ 1 এবং ফেজ 2। ফেজ 1-এ 8530 ফিট উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফেজ 2-এ 12293 ফিট উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই গন্ডোলা রাইডের টিকিট আগে থেকে অফলাইনে পাওয়া গেলেও এখন কিন্তু পুরো প্রসেসটাই হয় অনলাইনে, অর্থাৎ এই টিকিট বুক করতে হয় জম্মু কাশ্মীর কেবল কার কর্পোরেশনের সাইট থেকে। ফেজ 1-এর জন্য টিকিট প্রাইস হচ্ছে 800 রুপিস এবং ফেজ 2 এর জন্য 1000 অ্যাপ্রক্স।
আমরা ফেজ 1-এ পৌঁছে গিয়েছি, কিন্তু আমরা ফেজ 1-এ বেশিক্ষণ সময় স্পেন্ড করব না, কারণ আমরা এবার চলে যাব ফেজ 2-এ। আর ওই যে সাইডে যেগুলো যাচ্ছে ওগুলো প্রবাবলি যারা স্কিইং করে ওটা তাদের জন্য, তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এগুলোই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারপরে সেখান থেকে তারা স্কিইং করে আবার ফেজ 1-এ চলে আসছে। আমরা এখন গন্ডোলাতে ফেজ 2-এ যাচ্ছি। আমরা সবাই একটু হাই করে দাও। আর আমরা পৌঁছে গিয়েছি এখন ফেজ 2-এ। আর এই সৌন্দর্যটা সত্যি বোধহয় ভাষায় বর্ণনা করার মতন নয়, এটা শুধু চোখে দেখার মতন আর উপলব্ধি করার মতন। একেই বোধহয় স্বর্গ বলে। এই সৌন্দর্য ভূস্বর্গ ছাড়া আর অন্য কোনো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যাবে না। তবে আমরা ভেবেছিলাম ঠিক যতটা ঠান্ডা হবে, এই পয়েন্টে এসে দেখছি ঠিক ততটা ঠান্ডা নেই। তবে ওই বরফে পড়ার জুতোটা আমাদের অবশ্যই পরতে হচ্ছে। আর তার সঙ্গে কিন্তু এখানে রোদের ভীষণ তাপ আছে। জাস্ট এন্ড পয়েন্ট এটা। ওই যে লোকগুলো গেছে ওটাই কমপ্লিট এন্ড। আর ফেজ 2 থেকে ফিরে আমরা লাঞ্চ করে নিয়েছি আর এবার চলে এসেছি মহারানী মন্দিরে। এই মন্দিরটি কিন্তু গুলমার্গের যে স্টপেজ আছে যেখানে গাড়ি গুলো দাঁড়াচ্ছে তার খুব কাছাকাছি আছে এই মন্দিরটি, মহারানী মন্দির, যা মহিনেশ্বর শিবালয় নামেও পরিচিত। এই মন্দিরটি তৎকালীন কাশ্মীরের রাজা মহারাজা হরি সিং তার স্ত্রী মহারানী মোহিনী বাই সিসোদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন 1915 সালে। আর বলা হয় এই মন্দিরটি এমনভাবে কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছিল যে গুলমার্গের প্রতিটি জায়গা থেকেই নাকি এই মন্দিরটিকে দেখা যায়। এই মন্দিরটিতেই কিন্তু বলিউডের একটি মুভির একটি সং এর শুটিং হয়েছিল
ওই আছে না গানটা জয় জয় শিবশঙ্কর, ওই গানটির কিন্তু শুটিং এই মন্দিরটিতেই হয়েছিল। আপনাদেরকে পশমিনা শল আর সেই সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে জানাতে আজকে আমি আমার এই গুলমার্গ যাওয়ার গল্পটি স্থগিত করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমার ফেসবুক পেজটি লাইক করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। আমরা ড্রাইভার দাদাকে বলেছিলাম যে পশমিনা শল কিনবো, তো উনি তাই গুলমার্গ থেকে আসার পথে আমাদেরকে অথেন্টিক পশমিনা শল যেখানে তৈরি হয় সেখানে নিয়ে এসেছেন। তো চলুন দেখি ভেতরে কি আছে না আছে। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हम कारपेट कैसे बनाते हैं। और ये शॉल्स कश्मीर में सबसे बेस्ट है शॉल। तो शॉल के दो टाइप होते हैं, एक तो वीव में होता है और एक एम्ब्रॉयडरी में होता है। अब वीव में जो बेस्ट से बेस्ट है दैट्स कॉल्ड कर्नी शॉल। तो ये जो छोटी छोटी लकड़ियाँ देख रहे हैं ना, इसी से ये शॉल बनता है। कम से कम 6 महीने लगते हैं बनाने में एक शॉल को हाथ से। जो आपके वहाँ पे शॉल मिलते हैं ना, वो मशीन वाले जो होते हैं सस्ते वाले, तो वो ये नहीं है। यहाँ पे सब हाथ का है, जो भी आप देखेंगे वो सब हाथ का है। स्पेशली कानी, तो कानी को 6 महीने लगते हैं बनाने में कम से कम। तो इसमें कलर्स होते हैं और ये जो सारा थ्रेड है दैट्स ऑल पश्मीना, रियल पश्मीना। जो पश्मीना एक्चुअल होता है ना, ये वही पश्मीना है। और इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो इस प्रोसेस से गुजर के बनता है। वो जो आप गोट देख रहे हैं ऊपर फोटो में, वो चीरू गोट है। शंखा एरिया में लद्दाख से आता है ये। एक्चुअली श्रीनगर में कश्मीर में नहीं होता है ये गोट। तो पश्मीना सारा लद्दाख से आता है, लेकिन उनको बनाना नहीं आता है और हमारे पास गोट नहीं है, तो हम बनाते हैं और वो गोट से। हाँ, तो जो अब सवाल ये है कि ये गोट से हम कैसे उठाते हैं ये वूल, तो इसको कॉम किया। ये आप इसका रॉ पश्मीना देख सकते हैं। ये देखो बेटा, बहुत सॉफ्ट रहता है। अभी सचिन जी आए थे यहाँ पे, है ना? तो अगर आप इंस्टाग्राम हमारा फॉलो करोगे तो आप सचिन जी को देखोगे यही हाथ में लेके। तो इसका आप फोटो में हाथ भी ले सकते हैं, आप भी सचिन जी बन सकते हैं। तो ये जो रॉ होता है, ये जो चरखा है ना, जैसे गांधी जी का चरखा था, तो इस चरखे पे इसको धागा बनाया जाता है। सिंपल बता रहा हूँ आपको, मोटे मोटे आप समझ रहे हैं। तो इसके बाद जब ये इसका धागा बन जाता है और धागा का प्रोसेस होता है। अगर इसको कलर करना है तो कलर करेंगे, अगर कलर नहीं करना है तो नेचुरल कलर में शॉल बना देंगे। तो जो अब शॉल बन गया, वो बना रहे हैं भाई साहब शॉल। वो वीव में है। जो पहला वाला तो आपने देखा कानी का, और ये वीव में है। आपके वहाँ पे साड़ीज भी बनती है ना, है ना, सिल्क साड़ीज। तो उस टाइप का ही ये लूम होता है। लूम तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब ये है कि ये पश्मीना हम पावर लूम पे क्यों नहीं बनाते। एक क्वेश्चन होता है ना कि मशीन में क्यों नहीं बनाते। ये इतना पतला रहता है कि ये मशीन पे ठहर ही नहीं सकता, ये कट जाएगा। इसके लिए बिल्कुल बहुत ही एहतियात की जरूरत होती है। तो 20-25 दिन भी एक शॉल को लगते हैं बनाने में। इतना सा छोटा सा शॉल जो आपके हाथ में होता है ना, इसको 20-25 दिन। और ये आप ये देख रहे थे ये प्रोसेस में, इसमें जब ये एक आपने नहीं देखा अभी, जब ये शॉल हो जाएगा प्लेन वाला, ये तो इकत डिज़ाइन है। जो प्लेन शॉल होता है उस पर ये छपाई होती है, नक्श इसको बोलते हैं। तो ये इस पर कलर लगाया जाता है और फिर छपा जाता है। छपाई के बाद वो जो इम्प्रिंट इसका आ जाएगा फ्लावर का, उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है। तो वो एम्ब्रॉयडरी में बहुत टाइम लगता है। ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको शॉल का था। और कारपेट उधर है, उधर कारपेट भी दे सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अभी मन में सवाल होता है ना, तो ये आप जो कारपेट है यहाँ से देखेंगे। कारपेट को बनाने में शार्प है यहाँ से, इससे ये कारीगर थ्रेड को काटता है। अच्छा। और ये ब्लंट होता है, उससे शेप देता है। अच्छा। और ये आयरन कॉम मेरे काम का तो है ही नहीं। तो इससे क्या करते हैं, इससे ये जो कारीगर लोग हैं ना, नॉट्स को बंच करते हैं। बेसिकली वी कॉल इट हैंड नॉटेड कारपेट। हैंड नॉटेड, नॉर्मली सब बोलते हैं ना हैंडमेड। हैंडमेड इज नॉट हैंड नॉटेड एंड हैंड नॉटेड इज नॉट हैंडमेड। हैंडमेड इज अ डिफरेंट कार्पेट एंड हैंड नॉटेड
द टफेस्ट कारपेट इन द वर्ल्ड इज हैंड नॉटेड कारपेट। ये जो आप ये कारपेट देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ से स्टार्ट होके 16 मंथ तक चला जाएगा एक बनने में। दो आदमी, तो 1.5 साल तक ऑलमोस्ट इस कारपेट को लगता है बनाने। और जितना डिज़ाइन इंट्रिकेट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये आप जो कारपेट देख रहे हैं ये सिल्क कारपेट है, सिल्क ऑन सिल्क है, तभी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वूल होगा तो उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन जो ये कारपेट है साल चलता है। इनके परपोते भी देखेंगे इस कारपेट को जब ये एक कारपेट लेंगे आज। सो इसका मतलब है ये कारपेट बहुत एवर लास्टिंग है, बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और कश्मीर की शान ही कारपेट है। तो ये हमारा थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था कारपेट का। अगेन अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।